আমি মোহাম্মদ শেহজাদ, আমি হাওড়া থেকে। আমি এখানে এসেছি মেশিন নিতে। এটা খুব ভালো মেশিন, খুব ভালো করে কাজ করে, আর এনার আমাকে খুব ভালো করে বুঝিয়েছে কীরকম করতে হয়। और हमारे जमाई बाबू। सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों ये हावड़ा से राजू भाई हैं, हैंगर्स मैन्युफैक्चर है भाई साहब का कंपनी, और ये भाई साहब है मोहम्मद सज्जाद जी है। मेरा नाम आप जानते हैं, सोकेंद्र कश्यप हूँ। ये भाई साहब हमारी मशीन लेके जा रहे हैं जिनका हैंगर्स का काम है। ठीक है सर, तो ये हैंगर्स है, इसकी फिनिशिंग अच्छी आए इसलिए हमने इसके कोने काट दिए हैं। जस्ट दबाया और ये हमारा हैंगर पैक हो गया। देखिएगा सर, ये ऐसी फिनिश आई है। तो राजू भाई कैसा लग रहा है? ठीक है ना। और सज्जाद भाई कैसा लग रहा है? बहुत इजी है। ये बंगाल से है, बंगाली में अपना इंट्रोडक्शन देंगे। सज्जाद भाई आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा बंगाली में। আমি মোহাম্মদ শেহজাদ, আমি হাওড়া থেকে। আমি এখানে এসেছি মেশিন নিতে। এটা খুব ভালো মেশিন, খুব ভালো করে কাজ করে, আর এনার আমাকে খুব ভালো করে বুঝিয়েছে কীরকম করতে হয়। এবার আমার জামাই বাবু বলবে কীরকম হয়েছে কাজ। আমি হ্যাঙ্গার ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির মালিক। এইটার মেশিনটা আমি এনাকে অর্ডার দিয়েছিলাম এবং উনি ডেমো করে পরিষ্কারভাবে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন কিভাবে মেশিনটা রানিং করতে হবে, কিভাবে মেশিনটা অপারেটিং করতে হবে। এগুলো সব উনি আমাকে এখন শিখিয়ে দিলেন খুব সুন্দরভাবে। আশা করি আপনারাও যদি এখান থেকে মেশিন নেন তো আপনারাও খুব ভালো সার্ভিস পাবেন। আল্লাহ। चलिए ठीक है, थैंक यू सर।